fɛn tora an kɔ anw farikolo tɛ dɛ arasa tɛ fosi wa hali sini n'i ye aw janfa n'a ye n to yen n t'a yafa aw ye a ye na tilenya jɔn de ye hadamaden bɛ fili don o don ala ko t'a fɔ sitafurula fɔ alahu akbar i kana ɲinɛ ale ala kɔ don o don cɛ o cɛ i siranna kaso ɲɛ cɛ o cɛ i siranna marifa ɲɛ ka ala ka tiɲɛ da ka faso jɔli ŋaniya da k'o taabolo da sakisi i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ e ye hɔrɔn ye n'i y'i fa den ye n'i ni fasodenya ka kan non o cɛ tɛ yen ni n ko a cɛ tɛ yen o kɔrɔ tɛ cɛ ni jamana in hɛrɛ o ma wusa ni anw ye ni ji cayara jamana bɛɛ kɔnɔ an bɛɛ b'a nafa sɔrɔ ni hɛrɛ cayara an b'a nafa sɔrɔ nka ni bɔnɛ binna mɔgɔ si tɛ kisi a bɔnɛ ma d'accord ala k'an kisi o ma. CDR 1, CDR 2, CDR 3, CDR 4 n'aw k'aw bɛ Mali kɔ aw ko Mali tali de b'aw ɲɛ sira la aw kan ka aw ka problème da aw kan ka ka fɛnw da k'aw sigi ka kuma mais n y'a faamu aw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ yen a kɛlɛ ça remonte de plus de 5 ans ne bɛ Bamakɔ yan mais n b'aw kelen-kelenna bɛɛ dɔn je suis à Paris aussi kɛlɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlɛ ça remonte depuis 3, 4, 5 ans depuis bien avant collectif des mains propres collectif mains propres kɔnɔna la ka na a faso dɛmɛ n'a kiri a bɛɛ de kɛlɛ c'est des vieilles querelles des querelles de leadership des querelles de positionnement o mɔgɔ dɔw fana bɛ yen aw t'u la olu fana ko ni ne ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye n tɛ parce que dɔw fana bɛ balo ɲɛmɔgɔya la il y a des leaders escrocs des leaders vampires u bɛ bɔ k'u yɛrɛ kɛ jama cɛmɔgɔ ye k'u yɛrɛ kɛ faso kanubagaw ye fasodenw m'aw kɔ fasodenw y'aw ka ciden olu fana bɛ balo mɔgɔw de la il y a ces leaders opportunistes là aussi Rasta b'a bɛɛ minɛ le CDR restons unis kɛlɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlɛ était incontournable a kɛlɛ ɲana a kɛlɛ ka ɲi ka d'a kan a b'a to jɔn ye jɔn ye o bɛ dɔn n'an bɔr'o kɔnɔ an bɔtɔ hɔrɔnkolonw bɛ bin mɔgɔlankolonw bɛ bin faso cibagaw bɛ bin minnu tɛ nkalon tigɛ ka jɔn na olu bɛ bɔ CDR kanubagaw CDR lafasabagaw olu bɛ bɔ ni kɛlɛ kɔnɔ c'est eux qui vont porter le combat au niveau de la France i ka kibaruya dɔw tulo kan n ka avocat min bɛ yen maître Guindo a n'aw bɛɛ bɛ contacti ta CDR imagine le titre slogan choqué pour éduquer amène à protéger juridiquement au niveau de France l'Europe des États-Unis pour éviter que mɔgɔ si que n'importe quel politicien qui a perdu que n'importe quel opportuniste que n'importe quel escroc ne puisse venir au nom du CDR au nom de choqué pour éduquer ani ka business temps kana anw cɛ bi ni choqué pour éduquer bi la sorti bleu de la CDR a kɛwale tɛ la a taabolo t'i la à travers nos représentants nos conseils juridiques on se réserve le droit de porter plainte pour atteinte à notre image exploitation abusive de notre journal ala k'an sɔn ala k'an sɔn di ɲuman aw taara mun ɲini Faransi ala k'a nɔgɔya aw ye ala ka tunga nɔgɔya aw ye ala k'aw ɲuman segin faso la ala ka aw janto faso la ala k'aw sɔn limana ɲuman na ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na ala ka to an ka se k'an dusu faga ala ka hakili kɛ kelen ye ala ka to an kana kɔgɔ an kana pɛrɛn basa ka don an tu la ala ka to an ka se ka jugu minnu b'an tu la an ka u dɔn tilegan fɛ k'u dɔn su fɛ k'u gɛn ka bɔ an tu la ala ka to an ka hɔrɔnya an ka se ka taa ɲɛfɛ choqué pour éviter collectif pour la défense de la République c'est l'université du Rasta qui va battre ce pays one love à vous tous. Ok salam manium hakila bɛɛ ye kuma mɛn bɛɛ ye kuma taayɔrɔ faamu n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'an ta ni fara kan minnu bɛ k'u jɔ ko Rasta a kɔrɔnfilɛ de don a bɛ kuma fɔ ka mɔgɔw attaquer a tɛ fɛn fɔ a yɛrɛ ma k'an ma deli ka fɛn fɔ a yɛrɛ ma ou bien k'an ma deli ka fɛn fɔ CDR mɔgɔw ma donc bɛɛ kɔni ye kuma mɛn ala sago tɛ ko hali n'a b'ale yɛrɛ de kun k'a b'a bɔ k'a da kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna donc nin ta kɔfɛ an t'a fɛ ka maa wɛrɛ de da mɛn kalo kan fɔ la tuguni wasalaam